Foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw kɛra fan fan fɛ comme bamananw b'a fɔ cogo min ko balalen bɛ ko sudalen sa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka numéro wɛrɛ la min ni an b'a fɔ o ma ko en un mot min présentélen don aw balimakɛ fɛ a n'aw denkɛ n'o ye Usumani Tarawele ye aw b'a fɔ ko Masi yɛrɛ yɛrɛ. An ka bi sigi bɛna boli fɛn jumɛn kan ni an b'a fɔ o ma ko urgence ne kunnafoni balalen don an ka jamana premier ministre ɲɛma n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye docteur Choguel Kokala Mayiga tɛmɛna kalo tile 21 wagati la alamisa don n'a tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ n'o ye conseil national de transition ye conseiller minnu bɛ conseil national de transition kɔnɔna la olu ni docteur Choguel Kokala Mayiga ka ɲininkaliw ani a ye jaabi min sɔrɔ ka d'olu ma ani o kɔfɛ an ka jamana conseil wɛrɛ bɔra tuguni ka a kuma ninnu dankari n'o ye Ben le Cerveau ye n'a b'a fɔ ko Adama Jara Ben le Cerveau ale bɔra ka kuma ninnu ka nkalontigiya ka yira k'a fɔ ko kuma ninnu ni sababa ko tiɲɛ tɛ kuma ninnu ye donc an bɛna na walawalali kɛ o ko ninnu kan kanam kɔnɔna fɛn la an ka jamana ministre ɲɛma ministre dɔ bɛ yen ale ka muso tɔgɔ yera kanamu ɲɔgɔndan lisi fɛnɛ la o ɲɔgɔndan lisi ko ye o kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan a kuma cayara médiaw kɔnɔna la an bɛna an da don o kɔnɔna kumaw la an bɛna ɲɛfɔli k'o la ni ne kun ye an bɛna kuma min kan bi en un mot kɔnɔ. An ka jamana premier ministre ɲɛma n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale tɛmɛna CMT ɲɛkɔrɔla la ka taga a ye kalo 9 min kɛ baara la kalo 9 in mun ɲɛna mun ma ɲɛ donc tɛmɛ kɛra o fɛ ka kuma kɛ ka sigi kɛ ka ɲininkaliw kɛ munna nin ɲɛna munna nin ma ɲɛ mun de tɔ tora ka kɛ o ɲininkaliw sɛmɛna CNT kɔnɔmaw fɛ o sɛmɛ docteur Choguel Kokala Mayiga la nka yan'an ka kuma fɔlɔ an bɛna an filɛbagaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ CNT yɛrɛ ye fɛn jumɛn n'a fɔra ko C o ye fɛn jumɛn C o ye conseil et N ça c'est national de transition conseil national de la transition o de ye CNT donc CNT ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigira furancɛ fanga ka baaraw bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min donc CNT sigira o kama o kɔnɔna de la parce que an ye fanga dafiri kɛlen assemblée min tun bɛ yen o assemblée tun contestelen don assemblée in dissoudra n'o ye an ka député bulonba ye donc o député bulonba dissoudre donc fanga yɛlɛma kɛlen u ye CNT de sigi CNT sigira a tigilamɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ mɔgɔ 120 ani damadɔ olu de bɛ baara kɛ CNT kɔnɔna la o mɔgɔ 120 ni damadɔ ye u sigira cogo di olu nana cogo di yala olu ka baara ani an ka député minnu bɛ yen ni an b'olu sigi an ka sigidaw la u ka baaraw cogoya ye jumɛn yala danfara jumɛn bɛ député sigilen ani an ka CNT mɔgɔ sigilen ninnu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna walawalali k'o de la comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min CNT créera dɔwɛrɛ tɛ fanga jaso kelen donc fanga jaso kelen parce que fanga jaso kunba dɔ kun ye député bulon min tun bɛ yen o wagati la ni Musa Tɛnbine kun y'o ɲɛmaa ye donc contestation caman kɛra k'a fɔ k'u sigicogo ma ɲɛ donc o kɛra président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiritɔ ale ye CNT dissous ka gouvernement dissous ka tila ka démissionner ka bɔ président la donc o kɛlen gouvernement ni assemblée ale assemblée dissous a bɛ hakɛ to assemblée dissoulen ka tila ka gouvernement dissous donc président Ibrahim Boubacar Keïta fɛ a ka démission na donc o kɔfɛ donc furancɛ fanga kɛlen ka fanga ɲɛmaa sigi o ɲɛmaa sigilen o ye CNT o de sigira donc CNT u y'a yira k'a fɔ ko CNT ye Mali siya fɛn fɛn bɛ yen couche fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la a kɛra siya kunda ye a kɛra seko ni dɔnko kunda ye a kɛra sira o sira kunda ye hali journaliste a kɛra sira o sira kunda ye ko ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka maa dɔ bɛ CNT kɔnɔna la hali politique mɔgɔw ka sira kunda o de yira an na k'a fɔ k'olu mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ mais u sigira cogo di u nana yamaruyala k'u nommer de pouvoir min bɛ en place o de ye u nommer k'u tɔgɔ don donc
lisi la ni k'a bɔ k'a fɔ a ma ko CNT ni a bɛna furancɛ fanga mɔgɔw u ka baara bɛ taa taabolo ɲuman kɔnɔna la cogo min a bɛ na u dɛmɛ o la député bɛ jɔyɔrɔ min fa député bulon kɔnɔ o fana bɛ na o jɔyɔrɔ kelen de fa CNT kɔnɔna la o de ye CNT membre sigicogo ye mais député bulon kɔnɔ député sigicogo ye jumɛn ale nana par élection sabula a bɛ campagne kɛ a ka sigida kɔnɔna la ka élection mana organiser mɔgɔw bɛ taa kala ta ye ni kala taara ye donc a bɛ sɔrɔ ka kɛ député ɲɛmaa ye donc a bɛ taga olu tigilamɔgɔw a bɛ k'olu kumada ye an ka wasaden bulonba kɔnɔna la n'o a bɛ f'o ma ko assemblée nationale a ka sigida mɔgɔw kɛlen ka kala ta ye ni o kala ta kɔnɔna la n'a kɛra u ka cɛbɔ ye o cɛbɔ la a mana taa bulonba kɔnɔna la n'o ye député bulon ye an ka wasaden bulonba ye donc a bɛ taa k'olu kumada ye o wasaden bulonba o kɔnɔna ale bɛ k'olu kumada ye bon député a ka baara ye jumɛn député kan ka jumɛn de k'olu ye o sigilamɔgɔ ninnu kan k'u sigi ni fɛn jumɛn ye ka bɔ député yɔrɔ la sabula an y'a ye mɔgɔ caman bɛ député mana sigi u b'a fɔ député ma na point dilan an fɛ yen na ni goudron da an ka jamana kan na nin kɛ tan mais député session bɛ organiser député bɛ se ka ninnu an t'a fɔ ko ninnu tɛ député ka baaraw fɛ mais député bɛ se ka ninnu don gouvernement ka plan d'action min ni gouvernement b'a kɛ député bɛ se ka a ka sigida la aw min b'aw kun n'aw kan cɛ ale de b'o lase wasaden bulon kɔnɔna la ni o ye aw hakilinako ye n'o ye aw miirinako ye n'o ye aw nidɔnnako ye ale de b'o o exposer ale de b'o lase wasaden bulon kɔnɔ o taara ba la wa a ma ta ba la wa gouvernement fɛ mais ale ka hakɛ ye jumɛn o ye k'a lase gouvernement ma ne ka mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ de la nin sariya in de fɔra ko ka nin kɛ tan bon u ko k'u tɛ jɛn ni nin yɔrɔ ye ko nin yɔrɔ ninnu tɛ kɛ tan u ko k'u bɛ yan yɔrɔ de fɛ u ko k'u b'a fɛ tan donc n'o sariya dɔw bɛ tɛmɛ assemblée kɔnɔ député ka baara ye olu voter de ye a b'a bolo kɔrɔ tan an ka mɔgɔw b'a la n ka mɔgɔw sɔnna walima u ma sɔn n'o banna a bɛ tila ka segin ka taga session kɔntanandi kɛ a ka sigidala mɔgɔw ye o de ye député ka baara ye député min taara sur la voie électorale c'est ça qu'on appelle o de an kan b'o député de ma donc député bɛ se ka session minnu bɛ organiser kalo wɔɔrɔ kalo saba kɔnɔ député bɛ se ka a ka gouvernement ka plan d'action bɛ ka k'o wagati la a bɛ se k'a ka proposition de kɛ a ka sigida la koɲɛ min bɛ yen a bɛ se k'o proposition kɛ gouvernement bɛ se k'a ta en compte ni ka baara kɛ n'a ye vote kɔfɛ danfara jumɛn bɛ se ka kɛ député ani CNT membre ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i y'a lajɛ danfara kelen min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin tɔgɔ donna de k'a ta ka k'a ye mais nin dun nin taara de élection na a ye voix min sɔrɔ a ye mɔgɔ hakɛ min sɔrɔ minnu votera ye donc min sera ka kɛ sababu ye a ka voix sera ka élu k'a kɛ député donc o de différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ma voté nin ye mais nin kɔni mɔgɔ votera nin ye k'a sigi mais nin dɔ in n'o ye CNT ye mɔgɔ de y'ale ta k'ale yamaruya k'ale k'a ye mais n'i y'u ka baarakɛta jateminɛ est ce que danfara b'u ka baarakɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an b'a fɔ ko danfara tɛ u ka baarakɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ député bɛ taara baara kɛ min kama CNT membre fana taara o baara kɛta kelen de kama donc u ka baarakɛta ninnu bɛɛ ye baarakɛta kelenw de ye mais u tacogo de tɛ tacogoya kelenw ye sinon u bɛ baara kelenw de kɛ kalo 9 tɛmɛnen kɔfɛ CNT maa ɲɛma n'o ye Maliki Jawo ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ k'a bɛna wele bila premier ministre ma n'o ye docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga ye a ye baara minnu ni olu sera ka kɛ minnu ma se ka kɛ mun de tora donc Sogɛl k'a ka n'i da don olu la a k'o fɛsɛfɛsɛ o kɔnɔna fɛnɛ la kuma bɛ di CNT membre ma u bɛ ɲininkaliw sɛmɛ docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga la a ka plan d'action kɔnɔ kow kan donc o ɲininkaliw la docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga a y'a yira bakuruba la ko Mali minnu b'a la k'a fɔ ko an ka bɔ franc CFA la ou bien k'an ka bɔ CEDEAO la a y'a yira k'a fɔ Mali tɛna bɔ franc CFA la an tɛna bɔ CEDEAO la parce que a y'a yira k'a fɔ ko franc CFA an ka monnaie créeli ni an ko k'an b'a kɛ ko an b'an miiri tɛmɛnenw na minnu ni an ye fili minnu k'olu kɔnɔ ko n'i y'o jateminɛ donc ko an tɛna bɔ k'a fɔ k'an bɛna CFA ko k'an bɛn'o kuma kɛ fɔlɔ k'o tɛna kɛ donc a y'a yira tuguni k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi minnu b'an bolo yan n'u bɔra kɔfɛ ka na n'o ye les forces étrangères n'u bɛ yan nɔ n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye k'u ka mandat k'a bɛ renouveler a tilala k'a yira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min b'an ni Faransi cɛ n'o ye kɛlɛ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn kɔnɔna ye n'u b'an dɛmɛ k'an défense ta n'a bɛ f'o ma ko accord de défense donc o bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ko o bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ko sigi bɛna kɛ ko ka kuma bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn in kan
a lawaleyali dɔw kan a y'o kuma a y'olu fɔ mais ni kuma in bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka conseiller dɔw bɛ yen u ye interview sɛmɛ olu la n'o ye an ka o conseiller ninnu olu dɔw y'a jira k'a fɔ Choguel ye kuma min fɔ n'o ye premier ministre ye ko o kuma ninnu olu b'a faamu wa olu b'a soutenir a kan fɛnɛ parce que ko n'i y'a jateminɛ a ye dɔ y'a jira k'a fɔ a ye discours min kɛ Nations Unies na ko discours in vraiment a y'a nin di donc ani dɛmɛ ka kan caman taara kuma taara o fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ a ye nin kuma min fɛnɛ fɔ sabula kuma de don olu b'a faamu parce que mɔgɔ i tɛ n'i ka taasira bɛɛ yira i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn na sabula o ye ka ko dɔw i bɛna dankari i ka ko dɔw la ka sɔrɔ i ma se yɔrɔ jan dɔw y'a bila o minɛn kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye kuma in yɛrɛ ta ni ka tila ka kuma in k'a nkalontigiya olu tigiw olu y'a nkalontigiya nkalontigiyali u y'a nkalontigiya ni sira jumɛn sabula u ye a jira k'a fɔ ko wagati min na mɔgɔ caman ye accusation ta k'a nkalontigiyabaga ye ni an b'a fɔ ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Adama Jara ni an b'a fɔ ko Ben le Cerveau Ben le Cerveau y'a jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ an ka jamana wariko ta cogoya la a ko kuma ninnu ko nkalon de don a tilala k'a jira k'a fɔ ko an ka amendement min ni Choguel y'a fɔ an ni Faransi cɛ accord la a ko kuma in ye nkalon ye ko kuma in tɛ tiɲɛ Ben le Cerveau a ye nin kuma ninnu fɔ a tilala k'a jira tuguni k'a fɔ ko en tant que Faransi de bɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔya la nujuru b'olu de bolo ko k'a fɔ ko MINUSMA mandat bɛ renouveler ko o fɛnɛ tɛ kɛta ye Ben le Cerveau a ye nin kuma ninnu de fɔ mais nin kuma ninnu fɔra min sabula an ye wasanden bulon kɔnɔna la tɔ ninnu n'o ye CNT membre ye olu y'u ka kuma u y'a fɔ olu ma bɔ bala fɔyɔrɔ la ka t'u kɔnɔbara fɔ so u ma fɔ u bɔ dunu fɔyɔrɔ la ka t'u kɔnɔbara fɔ so mais olu y'u kɔnɔbara fɔ depuis dunu fɔyɔrɔ la ka fara dunu fɔlaw kan mais an y'a ye Adama Jara Ben le Cerveau ale de nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɔra ka kuma ninnu k'a essayer k'a fɔ ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ kuma ninnu na mais mun de la a m'a fɔ a yɔrɔ la yen k'a fɔ ko wa ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ a ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale ye wagati min ni o bɛ di premier ministre ma a ka kuma ani wagati min bɛ di CNT membre ma o ka kuma ko CNT membre ta ye heure kelen ni miniti 30 bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga bolo ɲininkali minnu kɛra a k'olu jaabi k'u bɛ tila ka taga pause la pause tɛmɛnen u bɛ tila ka heure kelen wɛrɛ di donc o heure kelen kɔfɛ ɲininkali minnu bɛ kɛ donc o bɛ tila ka heure kelen ni miniti 30 wɛrɛ di Choguel ma a b'o jaabi k'o ye sigi bannen ye donc ko ale ye demande kɛ wagati min o y'a sɔrɔ kuma wagati kun tɛmɛna donc droit kun t'ale bolo bilen a ka kuma ko sinon ko n'an ye ja tɛmɛnen dɔw lajɛ k'i b'a ye k'ale tun bɛ a bɛ kuma in fɔ yɔrɔ dɔw la ale b'i bolo wuli ko mɔgɔw ka image ninnu ɲini k'a lajɛ k'i b'a ye k'ale b'i bolo wuli k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais n balimaw an bɛ kuma in an bɛ mun de fɔ an bɛna ɲininkali kɛ an bɛna ladɔnniyali kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Ben le Cerveau est ce que fɔcogo wɛrɛ tun tɛ est ce que fɔyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ kuma ninnu na min ni nin fɔyɔrɔ ninnu tɛ kelen ye an bɛ Ben le Cerveau an b'a ɲininka o la ko est ce que kuma ninnu fɔyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ yen walima kuma ninnu fɔcogo wɛrɛ tun tɛ yen min tɛ ka t'i sigi plateau dɔw kan ou bien min tɛ ka t'i sigi bɔlɔlɔw kan ou bien médiaw kan k'a lase k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye premier ministre ɲɛmaa ye k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ sabula kuma in n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka na wolo mun na a bɛ se ka wolo mun na ye donc a y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ye accord min kuma fɔ ni o kan ka sigi k'a fɔ kan ka kuma kɛ an ni Faransi cɛla la k'o tɛ tiɲɛ mais a tilala ka kuma kɔnɔna la ko accord in ko o kuma nana Faransi y'o lettre ci ka na Mali la depuis février wagati ko fo sisan o lettre dalen bɛ ko Assimi m'a jaabi ko jaabi ma bɔ kuma in kɔnɔna la Mali an b'o yɔrɔ analyser sabula an y'a ye Dr Choguel Kokala Mayiga sugandira jɔn fɛ a sugandira Assimi Goïta de ordre di M5 mɔgɔw ma k'u ka premier ministre di min bɛ kɛ gouvernement ɲɛmaa ye u ka cɛbɔ kɛra Choguel ye donc Assimi y'a valider Assimi de ye Choguel ta
député ka oroli ame ben bla député a minene kono ale ka bara oroli jume ka loi voter charia munu be teme assemblée konna la comme o foya to mi CNT kono mais est ce que ale ka charia ou aka loi do ou aka bara do e ka foko lettre munu na confidentiel be bo jamana ni nyonche est ce que o daileli walma o kono ko jabi walma o réponse walma o lettre yere nali est ce que ben ka bara e landoniali o lettre kono ko ka walma ben ne ka landonia o lettre la walma est ce que o lettre ka nga jabi ka soro ben le cerveau mabo akalama mali ame nyingal seme sabla ben ya ira ko lettre ma jabi mais na soro ben nga barate ni ben nga barate ka foko lettre nali akanga sara lawa amanga sara ben nawa walma na be jabi ben nga bo akalama wa ben ma nga bo akalama wa est-ce que no odo sisa donc est-ce que lettre inte se ka jabi ka soro ben ta kalama walma est-ce que lettre inte se ka jabi ka soro ama jabi de façon écrite ka soro ama ke sebeniye ka chikata donc est-ce que ni na nyonaw ben nunu se ka jabi ka soro ata kalama wa sabla ayira ka foko premier ministre kuma foko kanonu bon est-ce que mogo kanga ta iga jamana nyema gouvernement nyema ka taga aka kuma galuntigiya ta edun naye la cellule jetemine ben le cerveau de la ka fo aka kuma ro konna la ako ko docteur Choguel Kokala Mayiga logement sociaux ko problème wulle ko ade no to yira la ka ale wele kale ko ka be kati ko bo ko imbe fe gan soro ko ale ko ama ki be mi ka ko me ni yoro la ko donc ko mi soro bureau la sisa ale yere wulla ka ta soro bo andu yayi mogote do premier ministre kan mogote bo premier ministre kan figa audience demande na mais mo mi be laïni keniye nyoye laïni keniye ka soro ama keni audience ye ka soro ama keni fewre est-ce que aba kumbo igato tiki dal le fe kan wa Allah filila parce que erreur be bere soro al ben erreur ale erreur soro ka temeno la mais antna dalulu la erreur be be soro donc ni ko erreur de communication ni erreur minu est-ce que aba kumbo mo min be I wele I yere maka akilla nyinu kiye jamana kono kodo ka minu bo wakatu la mais est-ce que aba kumbo e kati sigi ka foko we ki be kla ko tigi dal le fe ka wa est-ce que aka ngage donc ama yere nyini ngola ben le cerveau gouvernement konona la ko chama be minu be ni aka nga nyarabo parce que an ka fo ben morola ben be kuma mais ibniya kuma tete mine ni analyser ibe yere sigi ki yere nyininga ko est-ce que karsa be ka kuma do fo karsa be ka ke mune kama abe ka ke ka togo de da yere ma wa abe ka ke ka mune ke sabla ko do be se ka arranger ka soro amake ni nyongon lebuye ka soro amake ni nyongon la jabaye ka soro amake ni togo nyini ni nyongon kay sabla nunu be on nye joro de ni ame ben le cerveau ou be ka an faso don de ka barake on de ka war be ka ke ku sara ni ame Choguel Kokala Mayiga ou be on de ka war be ka ke ku pari on de ka war be ka ke ka do mobile la ka ke essentiel ka ku kun ka ta barawro la on de be ka kalo sara duma ku sara ku dumuni ke ku kono fa o be on de ka waru ye nunu bebe on de kama on jigiya nunu de Mali kura ko la mais ni on nana ye nyongo buruja ani nyongo to nyini be nunu yere dama ni nyongo che abike sababu ye abe on malien aban jigi kari Mali kura ko la o de kama amba fo camarade ben le cerveau ye ambe kla ka fo docteur Choguel Kokala Mayiga en émission entier en quand même mo kelen défend c'est une émission impartiale donc on n'a pas de parti pris tant fait ante mo donc ka fo ka me parti pris qui mais en incliné mouye Maliko kan en émission kono ambo de fo malien yi pour que ou se ka famu soro ou ka tata soro ani minu be ka bara nunu ke ou ka se ka don a ne feno ke aramade nul n'est parfait la perfection ça appartient seulement à Dieu seul Dieu est parfait alors minu be bara la am se ka fili ka kodo ke mais filite ka fo kamba ta kami nyona gushina am nyon kelena mais ben le cerveau aka kuma na muya ka kuma to janye aya yira ka foko ale minu ya le ka kuma ta abora ka rectification ke ko minu ya le ka kuma ta ka ke ba fo ale te Choguel fe ko ta le ka koy ale ma Choguel yira asimi na yira wa nasimi ya yira aka bara konna la ale ba deme o baraka sabula olu ya donga fo asimi abe décision munuta décision nyuma do malima ayura akoko nte karsaka majeni karsaka ni oninte karsa fe ou be me fe karsaka taka ko te kele aka woro
vraiment mi ben le cerveau m'a fo la kosɛbɛ mais an b'a ɲini a fɛ fɛnɛ ni filiw donna ko la gouvernement kɔnɔna la sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ ben le cerveau y'a yira k'a fɔ a ka émission dɔ la ko gouvernement ministre dɔ y'ale wele ko ben le cerveau logements sociaux ko kelen na ko na logements sociaux 2 minɛ mais au lieu que min ye ale k'a fɔ a ɲɛna karisa anw nana de anw ye kɛlɛ de kɛ dɔw de ni binna ka anw kɔlɔsi ka anw protéger pour que an bɛ se ka bi yɔrɔ sɔrɔ donc n'o o kɛra mais an bɛ ka yɛlɛma min ɲini a kana n'a kɛ gouvernement IBK sans IBK ye o de tun kan ka yira o tigi la k'a fɔ a ye i ye min kɛ nin tɛ kɛta ye wa a ka tila k'a tigi nɔ minɛ k'a suit k'a bolo bɔ baara la pewu sabula Mali mago tɛ maliden wɛrɛ la dɛ Mali mago bɛ maliden ɲuman de la min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka hakɛ ye min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka se ye min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka kiiri ka kɛ kiiriko ɲuman na fantanw ka se ka jo sɔrɔ kiiri la fantanw ka se ka kɛ da ka sunɔgɔ hakili ni nimisiwasa kɔnɔna la min bɛ miiri n'o ye anw bɛ taasi bila anw bɛ Mali mago b'o o ministre de la sabula n'i ma ɲi i ka bɔ yen n'i tɛ se ka baara kɛ i ka taa mais k'a essayer ka ko lamu ka tila ka n'a kɛ kɛnɛkanko ye pour que n bɛ se ka n yɛrɛ valoriser n'a ye pour que n bɛ se ka tɔgɔ di n yɛrɛ ma n'a ye maliyɛn kan ka bɔ nin minɛn de kɔnɔ kosɛbɛ mais docteur Choguel Kokala Mayiga a ka kuma k'a yira k'a fɔ ko CNT kɔnɔ ko an tɛna bɔ CEDEAO la k'an tɛna MINUSMA ka mandat k'a bɛ renouveler ko nin ko ninnu a ye ko minnu fɔ k'a yira k'a fɔ franc CFA fɛnɛ a ko an bɛna t'o la a ye kuma minnu bɛɛ fɔ nin kɔnɔna la o faransi accord k'a bɛna amender anw bɛ a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an ka faamu na o tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ ni mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la nous savons très bien que Choguel est très hostile à la France. Choguel a été le premier ministre ka taga i sigi le premier ministre ka t'i sigi Genève chez les blancs k'a f'u ɲɛna ko lui il y a la preuve que les soldats français Kidal k'u bɛ ka banbaganciw entraîner ka tila k'u fɔ u dege kɛlɛ la ko lui il a la preuve il a été le premier ministre ka taga Nations Unies ka tribune na ka taa yira k'a fɔ ko France nous abandonne en plein vol a ma deli ka kɛ Mali histoire la a ma deli k'a mɛn a ma deli ka foyi ye Ben le cerveau a le pouvoir d'interpeller un ministre ne min ye min kɛ logement sociaux ministre a ye nin f'i ɲɛna i b'a interpeller k'a sigi assemblée kɔnɔna la a karisa ministre e ye nin kɛ an ko Mali kura de n'i tɛ se ka Mali kura baara kɛ bon walan sɛmɛli an b'o ɲini fɛ wala an ka sɛmɛ an ka solution ɲini mɔgɔ wɛrɛ ka bila i place la walima n'i bɛ lakilen cogo min i bɛ lakilen n'o ye i ye fili min kɛ i kana segin a ɲɔgɔnna fila kan Ben a le pouvoir CNT membre pouvoir b'u bolo ka ministre wele k'a ɲininka a ye fɛn min fɔ a ye baara min kɛ la o pouvoir b'u bolo k'o kɛ donc o de tun ye Ben ka kɛta ye mais Ben le cerveau en tant que membre du CNT i ka baara tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa gouvernement baarakɛla dɔ walima an ka jamana minnu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni bɛ baara kelen kɛ ka taa fɔ k'i bɛ taa dɔ lagosi k'i sigi k'a kuma fɔ vraiment c'est pas une bonne chose an b'a ɲini Ben ka segin a kɔ Ben k'a sigi a k'a dɔn k'a fɔ Mali kura de don an mago b'o de la ni min bɛ se ka min kɛ n'an bɛ min jogo dilan sabula mɔgɔ den i t'i ban i den bɛɛ la k'a fɔ k'a maɲi i bɛ u jogo dilan k'u bila Ala ko sira de kan hali diinɛ yɛrɛ y'o de ye mɔgɔ tɛ ban mɔgɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ban mɔgɔ la k'a fɔ ko kafiri don mais a b'a tigi ladon ka se k'a dusukun saniya cogo min k'a na Ala ko ma an bɛ yɔrɔ min na CNT gouvernement membre bɛɛ lajɛlen hali directeur misɛnninw u bɛɛ mago bɛ nin de la mais an mago tɛ ɲɔgɔn lagosili la aw minnu ni jamana nujuru bɛ aw bolo donc ni kun ye an ka hakilina ye an ye min sɔrɔ Ben le cerveau ka kumaɲɔgɔnya la ani docteur Choguel Kokala Mayiga ani ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna na an ka thème filanan kɔnɔna la n'o ye Imam Umar Jara ale ye an ka ministre attaché dɔ ye ani action sociale la hakili la olu de bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ un ministre attaché donc en clair avec rang de ministre donc ministre bɛ statut fɛn fɛn bénéficier lui aussi il bénéficie ça donc u y'a yira k'a fɔ hali danfara fitinin bɛ ani ministre ka baara ni ɲɔgɔn cɛ mais anw ka yetaw la anw ka faamu na anw b'a fɔ ko danfara foyi tɛ un ministre attaché qui est avec rang de ministre et un ministre ou simple ministre donc an b'a yira k'a fɔ ko danfara foyi tɛ yen mais tubabukanw dɔrɔn de don pour que ka se ka hakiliw malasa cogo min sinon Umar Jara c'est un ministre
ministre de do ministre be min kɛ a b'o yɛrɛ de kɛ o be min bénéficier a b'o bénéficier budget min be n'a bɛ bila ka fɔ karisa a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan donc a fɛnɛ parce que a da de la ka don olu dɔ la donc u bɛ baara kɛ o hukumu kelen kɔnɔna de la mais Imam Umaru Jara an bɛna mun fɔ Imam Umaru Jara ka bi dossier min b'an bolo o logements sociaux ye Imam Umaru Jara kan logements sociaux ani o kɔfɛ recrutement kanam o fila sabula an ye Imam Umaru Jara logements sociaux ko problème nana wuli k'a tɔgɔ nana ye logements sociaux ko la Imam Umaru Jara bɔra a ye kumana ka kuma caman fɔ o hukumu kɔnɔna la ni wagati laban ninnu fɛnɛ la kanam mɔgɔw olu ka ɲɔgɔndan kɔnɔna la u ka ɲɔgɔndan lisi nana bɔ ko dɔ tɔgɔ yer'o la ko Madame Jara u ye a tɔgɔ fɔ donc ko o ye Imam Umaru Jara dɔw y'a yira k'a fɔ ko ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ n'o y'a sɔrɔ a muso don donc an bɛ yɔrɔ min na komi hali bi an ma Imam Umaru Jara mankan mɛn an ma Imam Jara kumakan mɛn mais an dun b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min de don n'a jabajɛyalen don ko o ko la a bɛ bɔ a bɛ jaabili kɛ a bɛ laseli kɛ ka se ka maliyɛnw kunnafoni ka se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye sabula média dɔw yɛrɛ y'a confirmer k'a jira k'a fɔ ko Imam Umaru Jara ko a muso de don donc ko a muso de don donc cogoya wulikajɔ suguya bɛɛ k'o kɛra a fɛ pour que muso in a bɛ se ka place sɔrɔ a bɛ se ka baara sɔrɔ kanamu na an dun k'a jateminɛ anw k'o yɛlɛma anw ko Mali ka yɛlɛma anw de wulila aw nɔfɛ ka wulili kɛ ka wulikajɔ jamanadenw de wulila aw nɔfɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ sabati ka président Ibrahim Boubacar Keita gɛn mais an ka tila ka na ye o Mali kura kelen taabolo kelen min bɛ ka kɔrɔ Mali kɔrɔ kɔnɔ ale bi Mali kura la k'o taabolo kelen de bɛ yen sabula ni e ko fɛ muso ka baara sɔrɔ kanam na fantanden dɔw bɛ yen minnu bɛ a compétence b'u la a se b'u ye a dɔnniya b'u la ko olu ka tila ka jɛ fɛn na k'a di mɔgɔ dɔ ma ten min ma postuler n'a man kan n'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ concours sira fɛ alhamdulillah an b'a fɔ ka dɔnniya b'a la mais dɔnniya ɲɔgɔndan de kɛra ko jɔn de fɔrɔlen don ni jɔn ye ɲɔgɔndan kun y'o de ye an bɛ place d'o tigi ma o bɛna baara kɛ c'est ça qu'on appelle un concours concours bɛ k'o de kama jɔn b'a dɔn ni jɔn ye concours bɛ kɛ e bɛ na sigi mais ka fantandenw jɛ place la ka fantanden dɔw privé u jɔyɔrɔ la ko k'o ta k'o di dɔ ma maliyɛnw ni nin kɛra tiɲɛ ye Imam Umaru Jara an bɛ k'a ɲɛfɔ de n'a sɔrɔ tiɲɛ don Imam Umaru Jara a kɛra jalakiba ye ni an b'a fɔ ko a kɛra jigilatigɛba y'an bolo sabula an ma Mali kura bisigi ni nin ko sugu ninnu ye hali bi ça c'est de faire IBK sans IBK comme aw yɛrɛ tun b'a fɔ cogo min mais nin yɔrɔ la n bɛ camarade Ben le cerveau n bɛ a fo kosɛbɛ sabula a ka intervention kɔnɔna la Gandi Malien ka plateau kan a y'a jira k'a fɔ ko ale Ben kɔrɔkɛ den ko o tun kan ka kɛ policier ye donc o ye polisiya concours kɛ a y'a numéro matricule bɛɛ di Gandi ka kɛnɛ kan a ko o ye postuler la polisiya concours min tɛmɛna kɔsa in na ko mais k'o y'a jɛ k'ale somɔgɔw y'a dalajɛ k'a sigi k'a fɔ a ɲɛna ko Ben le cerveau ko ni jɔyɔrɔba in b'i la i den yɛrɛ i ma se k'o latɛmɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ a pouvoir bɛ bɛɛ ni ye a se b'a ye k'a fɔ k'a b'a den latɛmɛ polisiya concours la an bɛ don min na komi bi mais a ko k'ale ma sɔn k'a kɛ pourquoi parce que ale ko a k'a jija yɛrɛ Mali kura baara o ma kɛ nin kama an ka foli belebeleba bɛ Ben le cerveau ye nin yɔrɔ la vraiment an y'o de fɔ an ka débat tɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔ n'i ye min kɛ an b'a f'i ye n'i filila yɔrɔ min an b'a f'i ye mais anw ka débat a tɛ yen k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ kelen ye k'an b'o de lafasa non anw bɛ yan maliyɛn bɛɛ de ni min filila min na an b'a f'i ye n'i ye ɲuman kɛ an b'a fɔ n'i ye juguman yɛrɛ kɛ an b'a fɔ c'est raison pour laquelle an da donna bɛɛ ni ye yɔrɔ minnu kɛ n'u ma ɲɛ an da donna a la an y'a fɔ i y'a faamu donc o kɔfɛ an da donna Imam Umaru Jara donc a ye min kɛ nin ye min kɛra nin ye ni a kɛra a sɔn ye jalaki b'a la dɛ wa a ma ɲɛ dɛ wa Mali kura tɛ taa tan dɛ an b'a fɔ tan Mali kura fo mɔgɔw ka to yen mɔgɔw ka concours de kɛ fantan miss dɔnniya bɛ min na o ka ta o ka bila yɔrɔ la mais a kana kɛ favoritisme ye a kana kɛ népotisme ye k'a fɔ ko nin de ye ne dɔnbaga ye nin ye ne muso ye nin ye ne den nin ye ne fa ye nin ye ne ba ye n ka jɔyɔrɔ dɔ di nin ma hali n'a sɔrɔ a dɔnniya t'a la ka fantan den dɔ sigilen to kɛrɛfɛ a se b'a ye a dɔnniya b'a la ka tila k'o jɛ a ka hakɛ la Mali kura a tɛ marché tan c'est raison pour laquelle société o société ni a sigira ɲɔgɔn tɔɲɔ n'a sigira
favoritisme kan, n'a sigira népotisme kan, n'a sigira laxisme kan. Donc an b'a ye k'a fɔ o société o ye tɔn ka jɛ sini ma sinikɛnɛ ma n'i sigi ko société lajɛ i bɛ a bintɔ la ye. Hali bi an b'a jigiya k'a fɔ ko tile fila in na Imam Umaru Jara a bɛna bɔ ka ladɔnniyali kɛ an filɛbagaw ye ko a jabajɛyalen don walima a jabajɛyalen tɛ. An bɛ ka Imam Umaru Jara an bɛ k'a ka jaabi kɔnɔ, sabula an b'a dɔn mɔgɔ min don jaabi dilaba don. Ni ko fɔra a yɛrɛ fɛnɛ n'a kan ka kunnafoni min di pour que ka se k'a kuma kɔkari a bɛ bɔ kuma caman a b'olu n'a ɲɔgɔnnaw kɛ, a bɛ taa kunnafoni disow la a bɛ kunnafoni diw kɛ en tant que ministre i b'a ye a b'olu kɛ. Mais ni Zena ta in an m'a kumakan mɛn an m'a foyikan mɛn, donc o dun o bɛ mun yira parce que bamananw ko ten ko makun ni muɲu fɛnɛ n'i y'i makun fɛnɛ ka se degré dɔ ma, donc i b'a ye k'a fɔ min ta ni a bɛ k'a fɔ hali ni nkalon don a bɛ s'i ka tiɲɛ la. Donc an mago bɛ Imam Umaru Jara la, nka an b'a dɔn k'a fɔ Mali kura kɔni ni tiɲɛ kɛra ye a tɛ marché tan, Mali kura kɔni ni tiɲɛ kɛra ye a tagacogo tɛ nin ye. Donc an b'o fɔ ka Imam Umaru Jara k'ale ka yɔrɔ ka clôturer. O kɔfɛ an ka jamana politique tɔn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Sadi. Donc Sadi mɔgɔw u ye wulikajɔ kɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ani Imam Mamudu Diko, donc mɔgɔ minnu bɛ ka Umaru Marigo ani Imam Mamudu Diko n'u bɛ ka kuma camanw ni fɛn caman fɔ u ma bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la. Donc u bɛ ka na kuma olu mɔgɔ ninnu ka justice saisi k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔ ninnu bɛ nin walejugu min na nin tɔgɔ tiɲɛ ni mankutu ko minnu na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que ka se ka dankari a mɔgɔ ninnu na. Sabula o y'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔ min yɛrɛ ye kuma in fɔbaga ye n'o ye Jigiba Tarawele, donc ale sigiyɔrɔ yɛrɛ ko a bɛ Arabi Saoudite kɔnɔna la. Donc o y'a yira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ni kuma ninnu nkalon dalen don ou bien kuma minnu bɛ ka fɔ munumunu na Imam Mamudu Diko ani Dr Umaru Marigo cɛla la, c'est à dire mɔgɔw ka nin wulikajɔ ninnu o kun ye ko kiiri ka kɛ a mɔgɔ ninnu kan ka u ɲangili min n'u ka kan, donc ko ka wulikajɔ ninnu ko justice ka fɛɛrɛ kɛ olu ko ninnu na. O y'a yira k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko yɛrɛ u bɛna laseli kɛ a ma ni a ka wele bila Emirati mɔgɔw ma, sabula mɔgɔ min yɛrɛ ye kuma ninnu fɔbaga ye k'a fɔ ko preuve dɔ b'ale bolo min tɛmɛna Imam Mamudu Diko ani Dr Umaru Marigo cɛ, ni ale bɛ k'o kuma fɔ ko o tigilamɔgɔ yɛrɛ ko a bɛ Arabi Saoudite kɔnɔna la, Imam k'a ka wulikajɔ kɛ pour que u bɛ se ka Emirati mɔgɔw sɛsi cogo min na n'u bɛ cɛ in minɛ ka cogoya ɲini k'a bila justice ka bolo kan. Donc o kun ye Sadi mɔgɔw ka fɛn n'u ye kuma min fɔ ni an y'a bɔ an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. O kɔfɛ an bɛna na kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni Faransi kunnafoni diso RFI ani France 24 n'u bilalen don ɲɔgɔn na. Donc nin dɔgɔkun in na a yirala k'a fɔ ko France 24 ni radio RFI ko u ka baara kɔni ko nin ye dan sigilen ye a la bada kɔfɛ min n'a tɛ kɛ bilen, sabula u bɛ baara kɛ ni papier min n'a bɛ fɔ o ma ko licence, ko o papier ko o bɔsira olu la ko minɛ o la pepewu. O kɔfɛ an ye kunnafoni duman dɔ sɔrɔ, sabula gosiko in na irisiw bɔra k'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ko k'u bɛna enquête min kɛ u ye foroba kaburu min n'a fɔra a ma ko Charnier o min yera gosi k'an lamini na. Donc irisiw y'a yira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ Mali, u bɛna dɛmɛ don Mali ma enquête kɔnɔna la pour que an bɛ se ka enquête in kɛ a kɛcogo ɲuman kɔnɔna la cogo min irisiw y'o yamaruya. Sabula an b'a dɔn k'a fɔ irisiw de jalakilen don ko in na kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka autorité faamaw yɛrɛ kan. Donc ninnu kun ye kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka fara an ka bi kunnafoni dilen kan en un mot kɔnɔ. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, an bɛ Abijankaw fo kosɛbɛ, sabula u ye messages ci an ma an ka baara taabolo ɲuman kɔnɔna la k'a yira an na k'an encourager k'u b'an suivre kosɛbɛ Media Plus 223 ko médiaw la référence don, donc k'u b'an suivre kosɛbɛ u y'an encourager an ka baaraw la u ye messages ci an ma. O kɔfɛ an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ Faransi an ka foli b'u ye, an ka maliyɛn minnu bɛ Espagne, Guinée équatoriale, Italie, an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo, aw minnu ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye, aw minnu b'an ka jɛmukan ninnu partager wagati bɛɛ pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ, an b'a ɲini aw fɛ aw kana sɛgɛn partager la hali bi. O kɔfɛ an b'an ka jɛmukan jukɔrɔma dɔnnibagaw agence Almustour an b'u fo kosɛbɛ. O kɔfɛ an bɛ clinique bana jigi kari la n'o ye Alhaji Umaru Kalabɛnta ka yɔrɔ ye, an b'u fo, ninnu de bɛ an ka jɛmukan ninnu jukɔrɔma don. O kɔfɛ an b'an ka promoteur ba yɛrɛ fo n'o ye Aliyu Badara Sajada Tunkara ye ani an ka coordinatrice Aminata Sangare ani directeur de programme n'o ye Ousmane Tarawele n'a b'a fɔ ko Mas yɛrɛ. Donc an b'a fɔ aw ma ko aw k'an bɛn an ka numéro wɛrɛ la en un mot kɔnɔ Media Plus 223 sanfɛ. Assalamu alaikum.
Aya waya, alide nona.